Etapa 8, sección 13. Vamos con cuenta historias en una fogata, lección 3 de 3. Distract. Distraer. Case. Caso. Seating. Asientos. Killer. Sí. My heart is racing. My heart is racing. Heart. Gang. Pandilla. Fingerprint. Huella. Killer. Asesino. Ideal. Ideal. He claims he lost a finger while feeding the squirrels. He claims he lost a finger while feeding the squirrels. Robber. Ladrón. Clue. Pista. Squirrel. Ardilla. Gang. Pandilla. I don't think I can sleep after hearing all those spooky stories. I'm too scared. Scared. Aterradoras, espeluznantes historias. Squirrel. Ardilla. Bullet. Bala. Distract. Estrés. Case. Caso. Me aseguró por dormir mientras me alimentaba las ardillas. He claims he lost a finger while feeding the squirrels. Yes. Squirrels. Oh man, I can't believe after all those spooky stories. My corazón no puedo calmar, my heart is racing. When I tried to, cuando yo intenté ir a dormir, yo encontré una ardilla en mi saco de dormir. Cuéntame sobre este ardilla. Tell me more about this killer. Squirrels. No, yo no puedo dormir. Sleeping. Además, mi saco de dormir está demasiado caliente. Where is my sleeping bag? Where is? He dicho where is, pucha. There. Killer ants. Ants. He dicho where